अस्सलाम वालेकुम, बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिकी टीवी की ईरानी तैयारों की मौजूदगी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खर्चा ने कहा कि रिपोर्ट गुमराहकुन और कयास आराइयों पर मबनी है। तैयारे सिफारती अमले की नकलो हरकत के लिए आए थे। ये बयानिया अमन की राह में रोड़े अटकाने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के मस्बत तासुर को मस्त करना है। अमरीकी टीवी की पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट रद्द कर दी गई। दफ्तर खारजा ने हक़ाइक़ बयान कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी तैयारों की नूर खान एयर बेस पर मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट्स गुमराहकुन हैं। इस बयानिए का मकसद अमन की काविशों को नुकसान पहुँचाना है। ईरान और अमरीका जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इब्तिदाई मराहिल के दौरान मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे। इन तैयारों की आमद का वाहिद मकसद मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत को आसान बनाना था। तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा रिपोर्ट सिर्फ कयास आराइयों पर मबनी है और पाकिस्तान अमन और सिफारती अमल को फरोग देने के लिए कोशां है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क में किसी भी किस्म की अस्करी मुदाखलत या जारहियत का कोई वाक़या पेश नहीं आया। ये वजाहत ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल को मौसर बनाने और खित्ते में अमन के फरोग की कोशिशें जारी रखे हुए है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने ईरान की जंगबंदी तजवीज़ को अहमकाना और नाकाबिले कबूल करार दे दिया है। खबरदार किया गया कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। जंगबंदी माहिदा आखिरी सांसें ले रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान के मामले पर आज वाइट हाउस में कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी की तजवीज़ अहमकाना और नाकाबिल कबूल करार दी। अमरीकी सदर की एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी। ट्रंप का कहना था सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। जंगबंदी मुआहदा आखिरी सांसें ले रहा है। अमरीकी सदर डील के लिए भी पुरुमीद। बोले ईरान ने अपनी तजवीज़ में एटमी हथियार ना बनाने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं की। उम्मीद है अच्छी खैर सामने आएगी। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। There's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. जंग या मुज़ाकरात, अमरीका का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस में अहम सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। 14 नुकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। दूसरा कोई भी तरीका बेनतीजा साबित होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का अमरीका को दो टोक पैगाम। एक्स पर जारी बयान में कहा कि इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीका के हवाले से उस टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। बोले कि दुनिया जान गई है कि गलत हिकमत अमली, गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही लाते हैं। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारा गैर मुतवक्के रद्द अमल मुखालिफिन को हैरान कर देगा। अमेरिका की जौहरी मिसाइलों से लेस आबदोज जबलाटर पहुंच गई है। ऐलान पेंटागन की जानिब से सामने आया। ये ओहायो क्लास बूमर आबदोज जौहरी वॉरहेड ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखती है और अमेरिकी दिफाई निज़ाम के सबसे महफूज हिस्से की नुमाइंदगी करती है। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब सदर ट्रंप ने ईरान की ताज़ा जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के भी हमले कर रहा था। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया मशरिक़ वसत की सियासत में नया तूफ़ान आ गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी और इसराइली आशीर्वाद से UAE ने ईरान पर खुफिया हमले किए। ईरान पर 2 नहीं 3 ममालिक हमलावर थे। खुफिया कार्रवाइयाँ अमरीका और इसराइल की खामोश हिमायत से की गईं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट नया पेंडोरा बॉक्स खोल गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने इंतहाई राजदारी के साथ ईरान के अंदर बाज़ अहदाफ पर हमले किए। ये कार्रवाइयाँ उस वक्त की जब ईरान खित्ते में अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बना रहा था। ये इंकशाफ इसलिए भी अहम है कि अब तक UAE एलानिया तौर पर किसी भी फौजी तसादुम से गुरेज की पॉलिसी अपनाए हुए था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि वाशिंगटन इन
خفیہ حملوں سے نہ صرف باخبر تھا بلکہ اس نے خاموشی سے جنگ میں UAE کی شمولیت میں خیر مقدم بھی کیا۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ UAE جیسے علاقائی ملک کی شمولیت سے ایران پر مزید دباؤ بڑھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ ماہرین کے مطابق اگر اس رپورٹ کی تصدیق ہو گئی تو یہ خلیجی ممالک کے تعلقات میں نیا تناؤ پیدا کرے گی اور ایران عرب امارات تعلقات میں ایسی تلخی پیدا ہوگی جو شاید برسوں ختم نہ ہو سکے۔ اہم خبر ہے لکی مربت سرائے نورنگ بازار میں سڑک پر دھماکہ ہوا ہے، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔ اہم خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، متعدد زخمی ہیں، زخمیوں کو سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے نورنگ بازار کو نشانہ بنایا ہے۔ خوارج نے موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد نصب کر رکھا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں اس وقت سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں نمائندہ خصوصی سلمان اوان سے جانتے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سرائے نورنگ میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج نے لکی مربت کا جو علاقہ ہے سرائے نورنگ بازار، وہاں پر بیچ سڑک میں یہ دھماکہ کیا اور اس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 شہری شہید ہوئے۔ کل ملا کر 7 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جس کے اندر 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ متعدد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ فتنہ الخوارج نے جان بوجھ کر جو شہری آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا ہے تاکہ شہریوں کو خوف زدہ کیا جا سکے، دہشت پھیلائی جا سکے، اور اس دھماکے کے لیے موٹر سائیکل پر نصب دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ اور جو ابتدائی اطلاعات سامنے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر 2 ٹریفک پولیس اہلکار اور 5 راہگیر شامل ہیں، اور متعدد زخمی ہیں جنہیں سرائے نورنگ ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ اور ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ زخمیوں کو فوری طور پر علاج معالجہ بھی ڈیفینیٹلی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سیکیورٹی فورسز علاقے کو گھیرے میں لے کر ایک سرچ آپریشن کر رہی ہیں تاکہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں وغیرہ کا بھی پتہ چلایا جا سکے اور انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے آپریشن غضب للہ کا کراس دا بارڈر جاری ہے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو، دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو افغانستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے حواس واقع ہو کر فتنہ الخوارج اور ان کے جو سرپرست طالبان رژیم ہے انہوں نے پاکستان کے اندر اس طرح سے دہشت گردی کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے دوران جو عام شہریوں جیسے سافٹ ٹارگیٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن جو پاکستان کی شہری ہیں، خاص طور پر فتنہ الخوارج کے خلاف ان کا ایک شدید رد عمل سامنے آیا اور لکی مربت کے عوام جو ہیں فتنہ کے خلاف اس وقت ان کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جی سلمان اوان اپڈیٹ کر رہا تھا، آپ کا شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔